दिवचल वाठारांत पार्किंगेक लागून व्हड आडमेळी निर्माण जाता। आता वाठारांत पे पार्किंग सुरू जातली खंय। येरादारीच्या कोविडीचेर उपाय काडपाक लागून आनी पालिकेक येणावळ मेळोवपाच्या हेतान हे पावल उबारला, नगराध्यक्षान सांगले। दिवचलकारांक येरादारीची समस्या सतायता। खूब आदी दिवचल पालिकेन पे पार्किंगाचो टेंडर काडिल्लो, पण अजूनय पे पार्किंग जावंक ना। दिवाळी मेरेन पे पार्किंग जातलेच जातले आनी सुवातेर ट्रॅफिक पुलिसय दवरतले। लोकांक कसलोच पार्किंगेचो त्रास जावचो ना हे मतीन दवरून आमी पावलां उबारतले, नगराध्यक्षान माहिती दिली। पार्क जायना, लोक खंयच्या पार्क करतात तरी मुन्सिपालिटीन म्हटलेलें की ते पे पार्किंग करपाचें आसलें, पण अजून पर्यंत कित्याक जावंक ना। हय, आमी पे पार्किंगा बद्दल मुन्सिपालिटीन घेतलेलें आसलें, आमी टेंडर केल्लें, पूण तें टेंडर कोणीच भरोंक ना म्हणून आमी आतां वेरी टेंडर करता। म्हाका दिसता दिवाळी पर्यंत तें आमचें पे पार्किंगाचें जातलें। आनी हांगा कितें जाला, दिवचलेन पार्किंगाक जागोय कमी पडटा म्हणून आमी मार्केटाच्या फाटल्यानूय जागो घेतलेलो आसा, ते लास्ट टप्प्यार काम आसा। मागीर आमी पार्किंगाची थंय वेवस्था करतले, ताका एक 7-8 म्हयने तरी वयतले। मागीर थंय आमी ती वेवस्था करपाची आहा पार्किंगाची, आनी पयलीं साफ करून आमच्या सगळ्या ते पोजिशनान जालें काय आमी थंय साफ करून लोकांक म्हणजे पार्किंगाक दवरतले। पयलीं गाडयो पार्क करपाक व्हडल्यो जे टेम्पो येता तांकां पार्किंगाक जागो करतले। थोडे जागे अशें आसा की ते दुकानवाले जे आसा पळय ते आपले टेम्पो दवरता आनी तो गुदांव कसो यूज करता, त्याच्या बद्दल तुमी कितें? ना, तशें खरें हरशीं तशें करप ना। आनी हांव कोणाक जर तशें जर करता म्हणजे आपल्याक म्हणजे दुकानूय आसा प्लस गाडीन हाडून माल दवरता जाल्यार हांव परत विनंती करता की तुमी जेन्ना टायम आसा तेन्ना सकाळचे नाल्यार रातचे हाडून तुमचो कितें तें टेम्पो म्हणजे सामान खाली कराप, थंय सबंदीत गाडी दवरूं नाका। कित्याक तुमी दुसऱ्याक गाडी लावपाची वंचीत करता आनी तुमी मागीर केन्ना केन्ना थंयच्यानूच माल थोडेशे त्या गाडयेंतल्यानूच माल दिता। म्हणजे असली जी नाटकां आसा ती करप ना। आमी आतां कितें करता, आमचे मुन्सिपालिटीचे मार्केट इन्स्पेक्टर आहा ते आमचे सगळे कडेन चालू आसा, कितें कितें हें करता तें, आनी तेजेर आमी खंय कोण खंय हें जाता म्हणजे खंय गाडयो आनी कितें करून बी विकता तेंचेर पळयतले आनी चालू आसा। फक्त आमी कितें केलां, बुधवार दीस कोण जर येता जाल्यार तांकां आमी त्रास करिना, कित्याक बुधवार बाजाराचो दीस। मदींच थोडे येवन बसता आनी कितें करता, आमकां लोकांचे मागीर फोन येता, कोण फोटो मारून धाडटा, लोकांचे बरें हें आसा आनी कोण ट्रॅफीक आहा थंय लोक हें करता, म्हणजे लोकांक त्रास जाता। म्हणजे अडचणीच्या जाग्यार हें करप ना अशें म्हणून आमी लोकांक हें करीत आसा। आतां सद्या बिचोले मार्केटान व्हडलो प्रॉब्लेम जाला तो पार्किंगचो प्रॉब्लेम। हांगा आतां जशें ओल्ड इस्कॉला थंय प्रॉब्लेम जाता, मागीर बस स्टँड आहा थंय प्रॉब्लेम जाता, लोक कशे गाडयो लायतात। हांगा आतां बिचोले मार्केटान जेन्ना बुधवार आसता, बाजाराटी आसता तेन्ना पार्किंग गावना। हांगासर मुन्सिपालिटीन लोकांक लक्ष घालूंक जाय पार्किंगाचेर, लोक कश्यो गाडयो लायता ते पार्किंग लक्ष दिवंक जाय पार्किंगाचेर, कशें कितें ते पे पार्किंग करपाक जाय। मागीर मुन्सिपालिटीन जागा करूंक जाय पार्किंग करपा खातीर। मागीर RTO बीन आसता तेंच्यांनी हांगा लक्ष घालपाक जाय। जशें हांगा बस स्टँडार आसा थंय पार्किंग लायिल्ल्यो आसता कश्यो गाडयो, मागीर गाडयो सुटाना, हेच्या खातीर ब्लॉक जाता, हेजेर ट्रॅफीक चॅक करूंक जाय, लक्ष घालपाक जाय। आनी हांगा पे पार्किंग सुरू करून मुन्सिपालिटीन हांगा जागो करपाक जाय पार्किंगा खातीर। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी मुझैब शेख।